מה נשתנה הלילה זה מכל הלילות, מכל הלילות, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, חמץ ומצה. Bonne fête de Pessah, même si on n'est pas encore Pessah. On remercie 613 TV, d'accord, pour ce pré-Leil Seder, avec nous ensemble, avec les enfants. Donc alors, pour le Seder, il faut déjà beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Le mieux, c'est que le Seder, la table soit prête. Si on rentre à la maison en faisant des synagogues, la table n'est pas prête, c'est pas grave. Surtout, on ne s'énerve pas. On est libre aujourd'hui. On s'est libéré de nos passions et de notre colère. On prépare le Seder comme ça, d'accord, mon cher Michael, la matzah, le maror, le zroa, la charosette, l'œuf, ok, et la laitue au milieu, et la laitue en bas. Alors le zroa, si on n'a pas de zroa, une épaule d'agneau, ou alors une cuisse de poulet, d'accord, si on n'a pas d'épaule d'agneau, le cuisse de poulet aussi c'est très bien, d'accord. Le carpas c'est le céleri. Si on n'a pas de carpas, si on n'a pas de céleri, eh ben c'est pas grave, on peut mettre une carotte, on met un radis. D'accord. La charosette, c'est quoi la charosette? Eh ben c'est du ciment qui va représenter le travail, l'esclavage en Égypte. Donc on a l'habitude de le faire avec de la date écrasée et du jus de raisin et du vin. Voilà. Maintenant s'il n'y a pas ça, c'est pas grave, quelque chose qui ressemble au ciment. Et voilà. Ou alors vous l'avez vendu directement en magasin. Donc maintenant on va attaquer le kidouche. Alors on y va tous ensemble. Allez, alors on va répéter tous les simanim, tous les signes du Seder de Pessah. Seder, ça veut dire ordre. Donc on va maintenant ramener tout l'ordre de Pessah. On y va mes enfants? Allez, 1, 2, 3. Kadesh Okrat Kafas Yachat Magi Rotza Motzi Matzah Dorech Shulchan Dorech Savon Barech Alech Nitzam. Maintenant, on va répéter, on va juste dire le signe, le premier signe qu'on doit faire. C'est quoi le premier signe maintenant? C'est Kadesh. Kadesh. On répète tous ensemble? Kadesh. Alors on se lève. N'oubliez pas de boire le verre. Au début, on boit un petit peu pour ne pas le renverser comme ça tout droit. Et après, la mitzvah, c'est de boire la majorité du verre. Et le mieux, c'est tout le verre. D'accord? Accoudé, penché, à peu près 90 degrés. Comme la montre 10h moins 10. Ou alors 11h moins 5. D'accord? Maintenant, autre chose, mes enfants. Il faut avoir le minimum du verre, c'est 99 centilitres. D'accord? Ou 90 millilitres. Ça, c'est un verre qui fait 90 millilitres. Alors vous avez des verres du Ralex ou des verres de cristal aussi. Le mieux c'est de choisir en argent pour montrer qu'on est des gens riches. On est libérés. On est maintenant, aujourd'hui, libre et on va servir Hachem. Alors ça c'est 90. Moi qui ai un verre qui est plus à peu près 200, si je bois là-dedans, il faut boire la majorité ou tout le verre. Serre-moi encore un petit peu mon cher Roni. Parce que alors on se fait servir, comme on est des rois, on se fait servir. On rajoute un petit peu d'eau. Alors si le Seder de Pessah, c'est vendredi soir, comme cette année, donc on va commencer par Yom HaShishi. Tiftachli mon fils. Yom HaShishi, v'chulu hashamayim v'aretz v'chol tzibam v'chal Elohim v'yom HaShivi v'lato asher asa v'yivot v'yom HaShivi mikol lato asher asa v'yivach Elohim et yom HaShivi v'yikadesh אותו כבשבת mikol lato asher ma'aleh לעשות. On continue. Si c'est pas Shabbat, on démarre à partir d'ici. Sinon, si c'est Shabbat, on continue. Et les mois de Adonai Mikra et Kodesh, Asher Tikot Rabbeinu Adam.
וידבר משה מועדי אדוני אל בן ישראל סברי מרנן חיים ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן אמן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל עם ורוממנו מכל השוד וקידשנו במצוותיו ותיתן לנו אדוני אלינו באהבה שבתות למנוחה ומועדים לשמחה חגים וזמנים לששון את יום השבת הזה ואת יום חג המצות הזה ואת יום טוב מקרא קודש הזה זמן חירותנו באהבה מקרא קודש זכר יציאת מצרים כי בנו בראת ואותנו קידשת מכל העמים בשבתות ומועדי קודשך באהבה ורצון בשמחה וששון הנחלתנו ברוך אתה אדוני מקדש השבת וישראל והזמנים אמן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה Ochat. On répète encore une fois. Ochat. Ochat, ça veut dire on se lave les mains. Parce qu'on va tremper le carpas, le céleri, dans de l'eau salée ou dans du vinaigre. D'accord? Du vrai vinaigre. Donc à ce moment-là, on doit faire Netilat Yadayim. Et on refait maintenant Netilat, vous savez pourquoi? Pour qu'on pose la question. Mais comment ça se fait qu'on fait 2 fois Netilat dans ce plat-là? Vous avez compris? Chazak. Alors, et on fait la Netilat sans bracha. Chazak ou mon cher Roni. Heureusement qu'il est là. Alors. Donne-nous le carpas. Chacun prend un morceau de carpas, le trempe dans le verre, dans l'eau salée ou l'eau vinaigrée. Barurata Adonai, Elohim melech haolam, borei peri Adama. Yachat. Yachat. Alors on va prendre la matzah du milieu, mon cher Michael, donne la matzah du milieu. Chez nous, mes parents, et au Maroc, ils disent, ça représente comme ça, Moshe, il a ouvert la mer Rouge, et on casse. En vérité, l'essentiel, c'est quoi? C'est qu'on casse la matzah en deux. Une partie va être gardée pour la ficomane. Avant de faire Birkat Hamazon, on va manger la ficomane, d'accord? Et après la ficomane, on ne mange plus rien. Et l'autre partie, c'est pour faire le motzi, d'accord? Avec un motzi, mais c'est à l'achilat matzah. Quand on va faire la bracha de achilat matzah, c'est la matzah, la moitié de la matzah. Comme ça, Moshe Rabbeinu, il a ouvert la mer Rouge. Chasdé Hashem. Alors, ça, il faut le mettre sur l'épaule. Sur l'épaule, comme ça, voilà. Ça y est, tu as la matzah sur toi? Allez, mes enfants, sortez dehors, tapez à la porte. On a tapé à la porte, rentrez, rentrez. Sikatsu. Rentrez, rentrez, rentrez. Ouais, d'où ils viennent ceux-là? Ouais, venez, 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 venez. Venez, mes enfants, venez. Ouais. Et d'où vous venez? De l'Égypte. De l'Égypte? Ouais, c'est des Juifs qui sont sortis d'Égypte. Hey. Je t'apporte chez Monad. Attends, et dis-moi. Viens ici, toi. Qu'est-ce que tu as là sur ton épaule? La matzah? Mais c'est quoi une matzah? Hein? Quoi, c'est la matzah que, quand tu vous êtes sorti d'Égypte, elle n'a pas eu le temps de gonfler? Le pain qui n'a pas eu le temps de gonfler? Oui. Ah, d'accord. Ouais, venez, moi, je vous embrasse. Aïe, aïe, des Juifs, ils sont sortis d'Égypte. Je t'apporte chez Monad. Et vous allez? Et vous allez? On recevoir la Torah. Recevoir la Torah. Et après la Torah que vous recevez, vous allez? Eretz Israël. Eretz Israël, ouais, ils montent en Eretz Israël. Il faut leur dire en Eretz Israël. Je t'embarque chez moi. Allez, alors regardez. Allez, on va s'asseoir et on va chanter maintenant. Et on va dire tous ensemble. Tous ensemble. Allez, je t'embarque chez moi.
Alors maintenant, tous ensemble, on va raconter la Haggadah. Raconter la Haggadah. Alors vas-y, la coutume des Constantinois et des Tunisiens. Vas-y, lève le plateau. Etmol haynu avadim hayom kal lishana haba be'adizem b'nechori Rahman yachanu avatana be'ara le'Mizrahi. On ramène le plateau et on dévoile la matzah. Voilà ce plateau-là. D'accord? Dévoile la matzah, mon cher Michael. En dessous là, dévoile, ouvre là, qu'on la voie. Parce que maintenant, on va tous parler sur la matzah. Avadim haynu leparo be'Mitzrayim ve'otzinu Adonai misha biyad chazaka u'bekol Torah ve'inu l'oti hagadol harobo. On recouvre les matzot, et on lève le verre. On va prendre le truc. Voilà, coup comme ça, voilà, Khazak. On lève le verre, tous ensemble lever le verre. Et là maintenant on va dire, grâce à qui on a tenu? Grâce à qui on n'a pas été exterminé en Égypte? Grâce à qui on n'a pas été exterminé avec Rome, en Espagne, et tous les pogroms? Grâce à Dieu qui nous a sauvés. Mais Dieu nous a sauvés grâce à quoi? Veishamda. C'est notre foi en Dieu, notre foi qui nous a sauvés, notre Torah qui nous a sauvés. Alors maintenant on va lever le verre et on dit ensemble. Veishamda, Veishamda, l'avotenu velanu. Veishamda, Veishamda, l'avotenu velanu. On repose la deux verres et on découvre les matzot. ובמובטים זה אדם כמו שנאמר ובמובטים השם בארץ דם ואש וצמחון השם דבר אחר ביד חזקה שתיים בזרוע נטויה שתיים במורא גדול שתיים באותות שתיים באותות שתיים אילו עשר מכות שהביא הקדוש ברוך הוא avec les Israéliens, on va dire les 10 plaies à la fois. Da, Tzefardea, Kedim, Arov, Dever, Sheri, Barat, Rabbe, Rocher, Bakal Dechorot. Rabbi Yehuda היה נותן סימנים, דצה, הדש, באחר. Tu prends le plat de ça et tu vas jeter ça en pensant aussi tous les ennemis d'Israël, tous ceux qui nous haïssent, qu'Hachem il les fasse tomber. Ça tu jettes dans les lavabos, d'accord? Ou dans les toilettes. Je jette et tu restes bien qu'il reste rien dans notre maison. Tout le mal il s'en va de chez nous. On remplit la coupe, on remplit la coupe. Vas-y Michael, vas-y. Rabbi Yossi Agalili. Alors maintenant, on va regarder Pessah, c'est le roi, d'accord? Juste on regarde l'os. D'accord? On ne dit pas, on ne le lève pas, parce qu'on n'a pas le droit de dire ça, c'est le corban de Pessah, parce que autrement il faut l'amener au Beth Amikdash. D'accord? Alors vas-y mon fils, vas-y Pessah. פסח שהיו אבותינו אוכלים בזמן שבית המקדש קיים על שומה, השום שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי אבותינו במצרים, שנאמר ואמרתם זבח פסח הוא לאוזני. Donne-nous la matzah s'il vous plaît. Celle qui est cassée du milieu. Alors il y en a qui le laissent comme ça, ils lisent le texte. Il y en a, nous on a l'habitude de la lever, chacun son tour, et on dit Matzazo. Et pendant ce temps,
Moi, je vais lire le texte ou quelqu'un va lire le passage. Matzazo, Matzazo, Janardorim, Ajom, le marron, donne-nous le marron maintenant. Un morceau de salade, Le marron, la salade. C'est déjà sous à Michael, hein. La salade. Alors voilà, un grand morceau de salade. là-bas, il y Voilà. avait des grands morceaux. Là-bas, il y avait des grands morceaux. Donne-nous un grand morceau. Marorzé, on recouvre la matzah et on lève le verre. D'accord? Alors maintenant on va lever le verre, n'oubliez pas. Maintenant on a terminé presque le maguide. Alors on va boire du côté gauche, penché. Pour le moment on le lève. Betzet Israël, Mitzrayim, Bet Yaakov, Me'Alohet, Aïta Yehuda Likodsho, Israël Mamshelota, Ayamra Yanos, Yodedi Som Leachom, E'arim Rakedu Kelim, Gemarot Kinetzot, Alecha Ayam Kitanos, Ayadel Tisom Leachom, E'arim Tzegidu Kelim, Gemarot Kinetzot, Milifne Adon Chuli Haaretz, Milifne Elo Yaakov, Aouvri Atzor Gamayim, Milifne Ma'azor Ma'ayim, Baruch Ata Adonai. Eloheinu melech haolam, asher גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים, והגיענו ללילה הזה לאכול בו מצה ומרור. כן, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו הגיענו למועדים ולרגלים אחרים הבאים לקראתנו. לשלום, שמחים במניין נראה וששים בעבודתה ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים אשר יגיע דמם על קיר מזבחה לרצון ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו. ברוך אתה אדוני גאל ישראל. tous ensemble. Rorza. Chazak, on se lave les mains. Alors maintenant, on va se laver 3 fois. 3 fois la main droite, 3 fois la main gauche. D'accord? Alors on y va. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu על נטילת ידיים. אמן. ונכון יסבירו ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מצה. Alors, ce que j'ai fait c'est comme ça. C'est que quand j'ai fait la matzah, la bracha, après on va continuer à distribuer les matzot, d'accord? Batia, apporte-moi le sachet avec les matzot déjà toutes prêtes. Matzah, un sachet. Alors, ce que j'ai fait c'est comme ça. Redonne-moi là les 3 matzot, les 2 matzot. Une matzah, une matzah. Voilà, voilà, c'est bon. Donc, j'ai fait comme ça. J'avais mes 3 matzot, d'accord? Celle du milieu, c'est qui est coupée. Donc, pour faire la motzi, la chenaret, je garde mes 3 matzot dans les mains. Une fois que j'ai fait la bracha de motzi, je lâche la dernière pour être maintenant avec une matzah et demie. C'est la matzah, le pain du pauvre. La matzah et demie. Et là, j'ai fait la bracha de motzi, la chenaret. À la chilat matzah. Merci mon chronique. Et là, je coupe. Une fois que j'ai fait la bracha, je coupe, je goûte un petit morceau. Et, vas-y, Batia, donne-nous la... J'ai préparé, comme on est
aujourd'hui 7 invités, d'accord? J'ai préparé 7 petits paquets de matzah qui étaient déjà pesés. Hein, selon le Rabazouz, 20 grammes de matzah, selon le Rav de Yosef, 28 grammes de matzah, d'accord? 28 grammes qu'on pèse pas dans une balance électrique, ou alors avant Yom Tov, avec une balance électrique, ou alors une balance qui n'est pas électrique, on pèse, et on ne fait pas comme ça 7 petits sachets que maintenant je vais distribuer. Donc alors, ici voilà, il y a à peu près 28 grammes de matzah. Je donne un petit morceau de matzah de mon moti, ok, avec ça, et je donne ça à mon fils Yaou. Vas-y, bravo. Et tu manges. Et on les mange ça du côté coché. Alors, alors maintenant, coucher, pour qu'on doit boire couché, manger couché, la matzah, pas le repas, on le fait assis normalement. Donc là, il faut goûter un peu le marron. Et on le trempe, pour pas que ça soit trop amer, un peu dans la charosette. Kazaït de matzah, de maror, 28 grammes de salade, d'accord, qu'on trempe. Donc 28 grammes, ça suffit pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préparé à l'avance dans des sachets, comme on est 7, j'ai préparé 7 petits sachets de salade, comme ça, ou alors on évalue à peu près. Voilà, là c'est à peu près 28 grammes avec ça, ok? Alors on y va, on trempe. Voilà, je trempe, ok, et je distribue aux autres. Prenez et trempez-vous aussi. Alors maintenant, on va tremper la salade qui est le maror, qui est amer, d'accord? Parce qu'en Égypte, c'était amer. La charosette qui représente le ciment. On a mis un peu de vin, un peu de jus de raisin là-dedans pour que ce soit un peu plus liquide, d'accord? On le trempe. Et maintenant, on va faire la bracha. Parce qu'on a une mitzvah de se rappeler comment c'était dur aussi en Égypte. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemizotav v'tzivanu al achilat maror. Maintenant, on va faire korer. Korer, c'est le sandwich. Alors, c'est à peu près 28 grammes de matzah. D'accord? Avec, donne-nous la salade. D'accord? Voilà. 28 grammes de matzah. Avec 28 grammes de maror qu'on va tremper encore dans la charosette. Matzah au maror, belo, beracha, zecher amidash, beyamenu, yehudak, kireh, shakel, jaya, kochal, yochla, bevat, achat, lekayema, shenema, amazon, yochlo. Kol hakavod, mes enfants, kol hakavod. Allez sur le côté gauche et on y va. Ben voilà. Maintenant, c'est quoi? On attaque le repas. Tous ensemble. Shulchan horaire. Shulchan horaire. Bon Hachem. Allez. Envoyez le psouki. Envoyez le robot. Envoyez maintenant un bon plat de viande. Tu as gardé la ficomate, tu es resté jusqu'à la fin? Je t'ai marché moulade. Alors comme tu es resté jusqu'à la fin, tu vas demander à ton papa, il va te faire un cadeau avec papy, d'accord? Qu'est-ce que tu veux que je t'achète? Un ballon? Hein? Un bon ballon? Tu veux des livres des Mishnayot? Aïe, 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 cola, viens, je t'embrasse, viens, je t'embrasse. On va manger la ficomade. Après la ficomade, on n'a plus rien de droit de manger. Si on veut rester étudier toute la nuit ou une partie de la nuit, on peut boire un thé peut-être, d'accord? Ou un café. Mais il vaut mieux de rien manger. D'accord? Maintenant, on va manger un kazaït. Un kazaït d'aficomane. D'accord? Il y en a qui mangent 2. Nous, on mange 1. Ok? Alors, on y va. Je vais donner. Alors, l'aficomane, le mieux, c'est de commencer à le manger avant Chatzot.
qui veut dire minuit, dans une heure, hein, dans minuit, des heures zmaniotes. Ça veut dire que c'est des heures spéciales. Alors des fois minuit c'est minuit et demi, c'est marqué dans les calendriers. Des fois c'est minuit, c'est 11h30. Alors voilà que c'est Kafikoman. La ficomane, mon Hachem. Alors on va distribuer. Moi je garde un petit morceau d'Aficomane pour la suite. Il faut regarder toujours un petit morceau d'Aficomane à la fin. D'accord. Et y penser surtout. On va prendre un morceau comme ça, avec, ça fera 28 grammes, voilà, prends pour toi. Et voilà, toi, prends pour toi. Voilà. Tiens, tiens. Toi aussi, voilà, alors on y va. On y va, tu es prêt? Tu n'as pas eu toi, Rodi. Tiens. Voilà. Alors, et on boit du côté couché, d'accord? Zecher, les corbanes. Anechal à la sova. En souvenir du corban Pessah qu'on mangeait. Aïe, aïe, je t'abbarre chez le roulade. Alors on a oublié de dire le siman, le signe, hein, ça s'appelle Safoun. Alors Nathan, Safoun ça s'appelle. Dites tous ensemble. Ah non, vous êtes en train de manger, on n'a pas le droit de parler. C'est moi qui vais dire. Safoun. Maintenant, quand on a terminé de manger la matzah, de la ficomane, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Birkat Amazon. Barer. D'accord? On y va. On a fait Maïm Acharonim, on se lave un petit peu d'eau de main. Donne-moi un petit peu comme ça. Ok, voilà. Ok. Très bien. Voilà. Birkat Amazon, on ne le fait pas coucher, on le fait droit. Bien comme il faut. Alors, tous ensemble, Birkat Amazon. Alors, Chazak ou Baruch. Donc, le Birkat Amazon, on le va faire sur un verre de Kiddush. Donc, on va remplir le troisième verre. L'amnatia, Beginor, Bisblanchir, Elohim, Elohim, la date, Baradakara, Boragoim, Joadera, Yudura, Elohim, Yudura, Goulam. Ismer, Verano, Tijwa de Michor. Olomi, Baradakara, Yudura, Elohim, Yudura, Goulam. Et Reznana, Yvoula, Ivreno, Elohim, Elohim, Ivreno, Elohim. Ivreno, Elohim, Yero, Tokolam, Saret. Avachet Adonai, Bechol David. בפי סוד אהבה כל נשמע את מרבד ומזון וכזה כל אדם תהילת האדוני ידבר בדברי כל נשמע שם קודשו ולבד ואנחנו מרים ודולם הללויה וידבר אליי זה השולחן השם בני אדוני מיקל אבלם ונבריר למלכה עלי קדישה שמיים ברשות מלכה עלי קדישה וברשות יום הטבה וברשות ומחתבה קדישה ברשותכם נברך שאכלנו משלו ברוך שאכלנו משלו טובו חיינו ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם האל עזן אותנו ואת העולם כולו וכן חסד ורחמים רבים נותן לכם לכל בשר כי לעולם חסדו ובטובו הגדול תמיד חסר לנו ואל יחסר לנו מזון תמיד עולם ועד כי הוא עזן ופרס הכל ושולחן ערוך לכל והתקין בחירה מזונו לכל בניותיו אשר ברא ברחמיו וברוך חזק ופותח את ידיך ומצביע לכל חי רצון ברוך אתה אדוני עזן את הכל נודה לך דרך אדוני אלוהינו אשירת על אבותינו ארץ חמדה טובה ורחבה ברית ותורה חיים מזון עד שהוצאתנו מארץ מצרים והושיענו מבית עבדים ועל בריתך שירת אהבת ובשרנו ועל תורתך שלימדתנו ועל חוקי רזך שומר חיים מזון שאתה זן ומזון ועל הכל אדוני אלוהינו אנחנו מלך ומברכים את שמך כמו בחרת ושבעת ובראת את אדוני אלוהיך על הארץ הטובה שלך אשר נתן לך ברוך אתה אדוני
על הארץ ולמזון. רחם אדוני אלוהינו, עלינו וישמח, וירוש בר וציון, משכן כבודה, ויזבח וחלך, ועבודה, ודבר ויברך, ועל הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו. אבינו רנו זוננו, פרנסנו, כלכלנו, אווירנו, ארבלנו, מהרה מכל צרותינו. ונעתה צריכנו, אדוני אלוהינו, לידי מנדון בשר ודם, ולא לידי הלוואתם, אלא על ידך מלאה וחמה, והעשירה והבטוחה היא רצון שלא נבוש בעולם הזה ונקלם לעולם הבא. ומלכות בית דוד, בשירת הרזירנה לקומה במהרה ימינו. בסיס שבת, רצף אחר אצלנו, אדוני אלוהינו, במזותיך ובמזות יום השביעי שבת הגדול והקדוש הזה, כי יום גדול וקדוש הוא מלפניך, נשבות בו ונדבור בו ונתענג בו, כי מצוות חוקי רצונך. ותרצה רב יעקב ביום מנוחתנו, והרינו בנחמה ציון במהרה בימינו, כי אתה הוא בא נחמות, והגם שאכלנו ושתינו חומה ביתך הגדול והקדוש, לא שכחנו. אל תשכחנו עשיו, ותצאנו על הקיים מן הגדול, וקדוש אתה. אלוהינו ואלוה אבותינו, יעלה ויעבור ויגיע ויראה, וירצה וישמע ויפקד ויזכר. זיכרונו זיכרון אבותינו, זיכרון ירושלים ירח, זיכרון משיח בית דוד, זיכרון כל מרחב ישראל. בית ישראל לפניך לבנית לטובה לכן חסד ורחמים וחיים טוב לשלום. ביום חג המצות הזה, ביום טוב מקרא קודש הזה, לרחם עלינו. ושענו וזוכנו אדוננו בו לטובה, ובקודנו בו לברכה. לא שיהנו בו לחיים טובים, בדבר ישועה ורחמים. כל זכרוננו ורחמות ורחם עלינו מושנו, כי לך אלינו כי אל מלך חנון ורחום אתה, ותבני ירושלים הקודש בימינו. ברוך אתה אדוני, בונה ירושלים, אמן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, לעד אליו מלמקנו עתירנו בורינו גואלנו קדוש יעקב. רואינו רואי ישראל המלך הטוב יעקב שבכל יום יום. הוא היטיב לנו, מיטיב לנו, יטיב לנו, וגמלנו, גומלנו, וגילנו חלעד חן חסד ורחמים, ורבע וצלח וטוב. הרחמן נשתבח כי זה כבודו. אמן. הרחמן הוא ישתבח שמן וארץ. הרחמן הוא ישתבח דודורים. הרחמן הוא קרן המולרים. הרחמן הוא יפה בדודורים. הרחמן ייתן שלום לנו, הרחמן ישלם ברכה וצלחה בכל מעט ידינו, הרחמן יציח את דרכנו, הרחמן הוא ישבור על גלות מהרה מעל צווארנו, הרחמן הוא ילכנו מהרה לארצנו, הרחמן הוא ירפאנו רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף. הרחמן הוא יפתח לנו את יהודו רחבה. הרחמן יתברר כל אחד ואחד. ממנו בשמו הגדול, כמו שברו אבותינו אברהם יצחק ויעקב. בכל מכל כל, כן יברך אותנו יחד ברכה שלמה, וכן יעזור לנו ברחמים, ונאמר אמן. הרחמן הוא יפרוס עלינו סוכה שלמה, הרחמן הוא יחילנו. ינחילנו עולם שכולו שבת ונוכל לחיינו. הרחמן, זה סיפור שבת. הרחמן הוא ילך אלינו יום שכולו טוב. הרחמן הוא איתה תורתו ואהבתו בליבנו ואת יראתו על פנינו יזרתה. ויהיו כל מעשינו של שמיים. הרחמן הוא יחיינו וזכנו כאבנו למות המשיח. ובניין בית המקדש כל דבר בגדול ישוע על מהכל ועושה חסד נמשיכו לדוד ולדוד כפי רשו ורעבו ודורשי אדוני לא יחזרו כל טוב. נער הייתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש כל היום חונן ומה וזרעו לברכה מה שאכלנו יהיה לסובה ומה ששתינו יהיה לרפואה ומה שאותנו יהיה לברכה כי תרצי ויתן לפניהם יוכלו תראו כי דבר אדוני ברוכים אתם לאדוני עושה שמיים וארץ
ברוך הגבר אשר יפתח באדוני והיה אדוני ביפתחו אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום עושה שלום במרומיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. כל תשבות אזור שם אדוני יקרא סברי ברנן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. C'est fort, alors maintenant on va dire, on va demander, on va terminer le Télim, le Hallel, on termine le Hallel. C'est fort, Hamatecha, El Agoyim, Asher Edocha, Vablachon, Hashem Yisra, Okau, Kiachal, Et Yaakov, Ben Avihu, Eshamu, c'est fort, Hallel, Zamecha, Vacharon Atecha, Yasigel, Tevdor, Vaveshver, Hashimi Adonai. Ça s'appelle Hallel. Répétez tous ensemble le signe. Hallel. Hallel. Lolanu Adonai, Lolanu Kishecha Ten Kavod, Ladecha Lamitecha, Lama Yomu Adonai, Ayena Elohem, Eloheinu Hashamim, Kol Asher Chafetzav, Atabem Kesezav, Maaseh Yedei Adam, Pelahem Elo Yidaberu, Enahem Elo Yiru, Ozanem Elo Yishmau, Avlahem Elo Yiru, Yedehem Elo Yishu, Agnehem Elo Yiru, Yabu Lo Yiru Befuna, Kemo Yamiu Oshem, Kol Asher Potea Behem, Israël Betam Adonai, Ezra Maginamo, Betaro Betrom Adonai, Omaginamo, Ire Adonai Betrom Adonai, Ezra Omaginamo, Adonai Yivarech Bet Israël, Yivarech Bet Aaron, Yivarech Adonai, Yaketani Gagedoli, Alechem ve'al benechem, Beruchim atem l'Adonai, Oseh shamayim va'aretz, shamayim l'Adonai, Haaretz ata livnei Adam, lo ametim, Alléluia, lo koyot edoma, v'nadon evarechya, ve'ata ve'adolam, Alléluia. Yallelucha, שלחו יפרות של כל הזמן, מלכת הוועדות, ושמך להם לזמר ומעלה עולם התהל ברוך אתה. ברוך אתה אדוני, מלך בעולם ותשבחות. לשנה הבאה בירושלים, שנה הבאה בירושלים בגויה, לשנה הבאה בירושלים, שנה הבאה בירושלים בגויה. Merci beaucoup. Passez de bonnes fêtes. Bracha ve'atzlacha. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous libère à nous tous. Et qu'il guérisse tous les malades. Amen. Qu'il marie tous les célibataires. Amen. Et qui donne à manger à tous ceux qui n'ont pas à manger. Amen. Et qui donne la sagesse à ceux qui n'ont pas la sagesse. Amen. Et qui donne la Torah à tous les pays d'Israël. Amen. Bientôt à Jérusalem. Amen. Meshana Rabba.